انا باش نبدا نسجل انا وتوبا كنشوف كيفاش تنصب لكم. باهي ملي قال باهي l'exercice 2. Premièrement, petit A. Montrer que pour tout n appartenant à Z, donc montrons que pour tout n appartenant à Z, n à la puissance 5, elle est congrue à n mod 5. Ou n à la puissance 7, elle est congrue à n mod 7. Ben, شكون يقول لك كيفاش تعملوه؟ هناك 5 premiers صح. Donc 5 est premier. Ou n appartenant à Z. D'après le format. N à la puissance 5. Elle est congrue à n mod 5. Kif kif, 7 est premier. Ou n appartenant à Z. D'où n à la puissance 7. Elle est congrue à n mod 7. Maths d'application directe du théorème de Fermat. Petit b. Montrer que pour tout n appartenant à Z, n à la puissance 7 sur 1, donc montrons que n à la puissance 7 sur 7, plus n à la puissance 5 sur 5, plus 23n sur 35, appartenant à Z. Ben, هنا n à la puissance 7, elle est congrue à n mod 7. هكا signifie quoi? n égale à 7 fois q n قوة 7 n à la puissance 7 est égal à 7k plus n. n à la puissance 5, elle est congrue à n mod 5. Signifie n à la puissance 5 est égal à 5k' plus 1 plus n. Donc, n à la puissance 7 sur 7 plus n à la puissance 5 sur 5 plus 23n sur 35. Le n à la puissance 7, je le remplace par 7k plus n sur 7. n à la puissance 5, je le remplace par 5k' plus n sur 5 plus 23n sur 35. 7k sur 7, ça fait k, plus n sur 7, plus 5k' sur 5, ça fait k', plus n sur 5, plus 23n sur 35. Égal k plus k' plus n sur 7 ou n sur 5 ou 23 n sur 35. Je vais sur le même dénominateur, le 35. Donc là, je dois multiplier par 5, donc 5n. Là, je dois multiplier par 7, 7n, plus 23n. Donc ça fait k, plus k', plus 7n plus 23n, ça fait 30n, 35n sur 35, ça fait n. هذه appartient à Z, هذا appartient à Z, وهذا appartient à Z. Donc هذا كله appartient à Z. Clair? واضح. Ben,
Montrer que pour tout n appartenant à z, 42 divise n à la puissance 7 moins 1. Montrant que 42 divise n à la puissance 7 moins 1. Hein, j'ai une idée. برج الناجم تاع ان قوة 7 مود 7 égale n. J'ai une idée. كيفاه؟ شي l'idée, شي الفكرة. فاش لازمنا نخمم. N puissance. Ben, je rappelle le théorème. Il a A divise C, ou le B divise C, ou le A ou le B, premier entre eux. Alors, A fois B divise C. واضح هكا؟ سي هي ان قوة 7 موان n معناتها. Ben, le 42 هي شي 7 fois 3 fois 7. Hmm. Donc, si je montre que n à la puissance 7 moins n est divisible par 7, ou elle est divisible par 3, ou elle est divisible par 2. Donc, je mon cours. اللي 7 في 3 في 2 ديفيز سي. Donc, à faire de 2 fois 3 fois 7, son premier entre eux, 2 à 2. D'accord là? ما نجموش نعملوا 7 في 6 وبرا. إيه 6 ما تنجمش تخدم بها 6 خاطر 6 ماهيش بلومي. Ben, on a déjà fait n à la puissance 7 moins n, elle est congrue à 0 moins 7, d'accord là? 7 divise n à la puissance 7 moins 1. Elle est déjà donc je dois montrer que n à la puissance 7 moins n est divisible par 3. 3 premiers, ou n appartenant à z, donc n au cube, elle est congrue à n mod 3. Le même théorème, le théorème de Fermat. D'où j'élève au carré, je dois les indiquer. N à la puissance 6, elle est congrue à n au carré mode 3. Je multiplie par n. Je dois lire n à la puissance 7, elle est congrue à n au cube mode 3. N à la puissance 7, elle est congrue à n au cube mode 3. Le n au cube, elle est congrue à n mode 3. Donc n à la puissance 7, elle est congrue à n mode 3. D'où n à la puissance 7 moins n, elle est congrue à 0 mode 3. D'où 3 divise n à la puissance 7 moins 1. Ben, donc on a montré que n à la puissance 7 moins n, elle est divisible par 3. Je me disais le temps. Vous avez le 2. Vous êtes 2. 2 est premier. Ou n appartenant à z. Donc n au carré, elle est congrue à n mode 2. J'élève au cube. N à la puissance 6, je
je vais choisir congru à n au cube mod 2. Je multiplie par n, d'où n à la puissance 7, et le congru à n à la puissance 4 mod 2. هكا ولا؟ Ouais. Ouais, c'est bon. أماني. أنا سلام. سلام، صح شريكتك. كملت شريكتك. المسلسل وجيت. شنو؟ كملت المسلسل وجيت. لا ما هيك كملت. أخذت الأبليكيشن عندي. ما غير ابليكاسيون هيك جوجل ميت تكليك عليه حتى تجيك. لا ما هو بالتليفون لازم ينصب هيك عليه. باهي سي بون هكا تو تشوف مريضة. مليك. باهي دونك وصلنا ان لا بيسونس 7 كونغرو ان لا بيسونس 4 مود 2. احنا ديجا عندنا ان كاري اللي كونغرو ان مود 2 d'où n à la puissance 4 il est congru à n au carré mod 2. بهذو مزوج تاعتين n à la puissance 7 congru à n à la puissance 4 ou n à la puissance 4 congru à n au carré. Donc je choisis n à la puissance 7 il est congru à n au carré mod 2. n à la puissance 7 congru à n au carré mod 2. Où le n au carré elle est congru à n mod 2. Donc n à la puissance 7 elle est congru à n mod 2. D'où n à la puissance 7 moins n elle est congru à 0 mod 2. D'où 2 divise n à la puissance 7 moins 1. Donc, on va dire 2 divise n à la puissance 7 moins 1. Et 3 divise n à la puissance 7 moins 1. Et 2 ou 3 premiers entre eux. Donc 2 fois 3 il y a 6 divise n à la puissance 7 moins 1. 6 divise n à la puissance 7 moins 1. Ou déjà on a 7 divise n à la puissance 7 moins 1. 6 ou 7 premiers entre eux. Donc 6 fois 7, il y a 42. Divise n à la puissance 7 moins 1. Donc, كان نرجع احنا نحبوا نبينوا اللي 42 divise n à la puissance 7 moins 1. On a le 42 هذه حليناها هي 2 fois 3 fois 7. Déjà n à la puissance 7 moins 1 congru à 0 mod 7, donc 7 divise n à la puissance 7 moins 1, okay, directement. On va montrer que n à la puissance 7 moins 1 est divisible par 3. 3 est premier. Donc n au cube est congru à n mod 3. J'ai élevé au carré là, j'ai élevé au carré là, tous les n à la puissance 6 congru à n au carré mod 3. J'ai multiplié par n de deux côtés, puis sur les n à la puissance 7 congru à n au cube mod 3. n à la puissance 7 congru à n au cube, ou le n au cube congru à n. Donc n à la puissance 7, il est congru à n mod 3. Donc n à la puissance 7 moins n, il est congru à 0 mod 3. Donc 3 divise n à la puissance 7 moins n. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, on doit montrer aussi qu'il est divisible par 2.
2 est premier. Donc n au carré est congru à n mod 2. J'ai élevé au cube là, j'ai élevé au cube là. Donc n à la puissance 6 congru à n au cube mod 2. Donc n, j'ai multiplié par n. Donc sur les n à la puissance 7 congru à n à la puissance 4. Ben, n à la puissance 7 congru à n à la puissance 4. On a n carré congru à n. Donc il y a un carré là, sur les n à la puissance 4 congru à n au carré. n à la puissance 7 congru à n à la puissance 4 ou n à la puissance 4 congru à n carré. Donc tous les n à la puissance 7 congru à n au carré mod 2. n à la puissance 7 congru à n au carré ou n carré congru à n. Tous les n à la puissance 7 congru à n. D'où n à la puissance 7 moins 1 congru à 0 mod 2. Donc 2 divise n à la puissance 7 moins 1. Donc 2 divise n à la puissance 7 moins 1 ou 3 divise n à la puissance 7 moins 1. 2 ou 3 premiers entre eux. Donc 6, 2 fois 3, il y a 6 divise n à la puissance 7 moins 1. 6 divise n à la puissance 7 moins 1 ou 7 divise n à la puissance 7 moins 1 ou 6 ou 7 premiers entre eux. Donc 6 fois 7, il y a 42 divise n à la puissance 7 moins 1. واضح هكا؟ واضح. بعد ايش فما؟ montrer que n pour tout n appartient à z 2730 divise 730 2730 شبيها divise n puissance 13 moins n. شكون يقول لي شنو هي الفكره لهنا؟ باهي أول حاجة نقسموا هكا الفاكتور بروميير. دونك 2730 نفكوها لأجزائهم الأولية بشقاها 2 في 3 في 5 في 7 في 13. باهي. باقي توسع بالك وتخدمها كاملة وحدك. احنا ديجا معناتها ديجا بينا لا شنو؟ شو نخدم الكل. لا انا حساب قلت لك ديجا باينه اللي ديفيزيبل بار 7 و 2 و 3 ياخي طلع مش نفس الان معناتها. انا لا بيسونس 3 دونك باش تخدمها كيما خدمت الساعه لهنا. واضح؟ باش نخليكم لو سوان دو لو فير في الدار وحدكم. باهي مليك. مفهومه؟ واضح. باهي نعداو ليكزارسيس 3. Ben, premièrement, trouver, suivant les valeurs de l'entier n, le reste de 5 à la puissance n par 7. يمس بالان هذا حبيت نخدمه ما عرفش معناتها الان كيفاش ناخذها. باهي طبعا انا منيح هاي. انا ديجا السيري هذه الاولانيه كومبليمون تاكو، تعرف معناتها كومبليمون تاكو؟ معناتها باش تجي تفهم بها الكور. فهمتك هذا. باهي عايز باش نبدا ب 5 على بيسونس 0. ديما تبدا بالزيرو. 5 على بيسونس 0 اللي هي شنو؟ 1 اللي كونغرو à 1 مود 7 هكا ولا؟ 5 à la puissance 1. 5 mode 7. 5 au carré. Ça donne 25. Reste à 27. 4 5 au cube. Reste 6. Ben, كيفاش تعمل؟ ما غير ما نحسب 5 au cube. مو عندي 5 كاري كونغرو à 4 ولا؟ 5 تضرب لي في 5 تضرب لي في 5 5 فوا 4 قداش؟ 20. شو الريست 20 مود 7؟ 6 6. 5 à la puissance 4. 30 2. allez 2 5 à la puissance 5. 5 fois 2. 10 Reste à 10 mode 7. 3
3, 3. 5 à la puissance 6. 5 fois 3. 15 15 1 1 قول الآن فوق تجعل تظهر في البيسونس 6 في البويسونس 6. دونك تبع اللي نحكي باش نعمل هذا l'ensemble N. On va partager l'ensemble N à 6 parties. شو ما هذه 6 parties؟ العدد تكتب de la forme 6K وإلا 6K plus 1 وإلا 6K plus 2 وإلا 6K plus 3 وإلا 6K plus 4 وإلا 6K plus 5. أي entier naturel شي تكتب يا 6K يا 6K plus 1 يا 6K plus 2 يا 6K plus 3 يا 6K plus 4 يا 6K plus 5 هكا ولا؟ اي دونك لهنا شو باش تولي عندك؟ باش تولي عندك 5 à la puissance 6K. Je t'attique 1 1 mode 7. 5 à la puissance 6K plus 1. 5 5. 5 à la puissance 6K plus 2. 4 5 à la puissance 6K plus 3. 6 5 à la puissance 6K plus 4. 2 Et 5 à la puissance 6K plus 5. 3 3. وهكا قينا tous les situations. شكون ما فهمش؟ واضح شكون ما فهمش؟ من لم يفهم؟ فهمنا مسيا مليك. فهمتم مليك؟ باهي هذا petit a. Petit b. En déduire le reste modulo 7 t'as un nombre 5, 98, 239, 1, 2, 3. شوفوا الرسم تاعو بارابور 6 دونك لازمني هذا نشوفه يتكتب يا 6K يا 6K plus 1 يا 6K plus 2 يا 6K plus 3 يا 6K plus 4 يا 6K plus 5. معناتها هذا تو لازم نكتبو 5 à la puissance 6 fois حكاية plus حكاية. ترى 98 239 1 2 3 par 6 تقسموا لي 98 239 par 6. 6 بلس 5. إيه أعطيني قداش الكاري صح. مسيو 163,000 لا 16,373 و187. اقرا بالعدد 1 6 3 1 6 3 7 3 1 7 3 1 8 7 8 7 بليس 1 بلس 1 معناتها هذا 98 239 23 هو 6 فوا هذا بلس 1 معناتها سي دو لا فورم 6 4 بلس 1 دونك il est congru 5 مود 7 مود 7 واضحة
واضح. Ben, deuxième. Trouvez suivant les valeurs de l'entier n le reste de 5 à la puissance n par 11. Donc, 5 à la puissance 0, elle est congrue à 1 mode 11. 5 à la puissance 1, elle est congrue à 5 mode 11. 5 au carré, lié à 25. 25 mode 11, ça fait 3. 5 au cube. 5 fois 3, 15. Reste à 15 mode 11, 4. 5 à la puissance 4. 5 fois 4, 20. 20 plus 11, 9. 5 à la puissance 5. 5 fois 9, 45. Le reste à 45 mode 11, ça fait 1. 14. Non. Donc 1 عوض بظهر فين؟ 5 puissance 5. Donc 5 à la puissance 5K, elle est congrue à 1 mode 11. 5 à la puissance 5K plus 1, ça fait 5 mode 11. 5 à la puissance 5K plus 2, 3 مود 11. 3 mode 11. 5 à la puissance 5K plus 3, 4 مود 11. 4 mode 11. Et 5 à la puissance 5K plus 4, 9 مود 11. 9 mode 11. Bon, donc suivant la puissance que je sais que bien 5K, il y a 5K plus 1, il y a 5K plus 2, il y a 5K plus 3, il y a 5K plus 4. Mode 7, لازم نشوفوا البيسونس تكتب il y a 6K, il y a 6K plus 1, il y a 6K plus 2, il y a 6K plus 3, il y a 6K plus 4, il y a 6K plus 5. فهمتوني تو لهنا؟ واضح؟ نسيت تكتب 5K plus 3. شكون؟ الموديل دو 11. شكون تحكي تو؟ الثاني. اللي بعدها اللي بعدها. من بعدها؟ نعم. على السلامة. صح شريتك أولد. صح شريتك أنسان. 20 5 5 5 4 6 5. 5 à la puissance 5. برا مسيان برشا مركت. 5K. ريست 1 مود 11. ندبهم تو اقسم جاربي واحد قال فيكم في الافطار. رزي. ودي لهنا عندك الشيفر دو لونيتي 5 اللي ديفيزيبل بار 5. رز زيرو. يمشي هو قالك مود 11 يعني ريست 1. اش دخل؟ استنى خلينا تو مازلنا. قاعدين نحكيو على هذا شي تكتب. اسكو تكتب؟ صار. 5. يتكتب؟ اي 5 انا نكتب على الريست تاع ال 11. 5K. وإذا عندنا 5 à la puissance 5K, elle est congrue à En mode 11. un mot. Ben, troisièmement petit a. Montrez que pour tout entier n, 5 à la puissance trentaine plus 8, elle est congrue à 4 mode 77. Allez, chien l'idée. باش نعملو 5 بويسون 6 ونراو
الريست متاعها في المود 7. باهي بعديك نعملو 5 بويسونس 5 ونراو الريست متاعها في المود 11. بعديك نضربهم في بعضهم خاطرهم بروميير اونتر او 7 وال 11. ديجا السات هذه 77 منين جات هي؟ من 7 فوا 11. 7 fois 11 هكا ولا؟ Donc je dois montrer que 5 à la puissance 31 plus 8 moins 4 est divisible par 7. Elle est aussi divisible par 11. Maintenant, ça revient à montrer que 5 à la puissance 31 plus 8 moins 4, elle est congrue à 0 mode 7 fois 11. هكا ولا؟ هاي باهي اش معناتها؟ معناتها لازم هذا ديفيزيبل بار 7 ولازم هذا ديفيزيبل بار 11. فهمتي احنا ما نجموش نبينوا انه 5 بويسونس 30 وبعديك على الاخرين يعني الاخرين نزيدوهم. باهي اسمعني دقيقة من زمان نفهم هذه شو ولات؟ اش لازم هذه؟ أنا ديما نحب حاجة باليدي. وي صح شفتك الحمد لله. في تكلم هذا قاعد نقريته كلمني من بعد في الليل مقرا غدو بعد ما في ساعة نقول لك. اوكي ben هذه لازم je dois montrer que 5 à la puissance 30 plus 8 moins 4 elle est congrue à 0 mode 7 ou 5 à la puissance 30 plus 8 moins 4 elle est congrue à 0 mode 11. إذا نوصل هذا سي بون. علاش؟ خاطر هذه 7 ديفيز هذا 11 ديفيز هذا و 7 وال 11 بروميير اونتر او. premier entre eux donc le produit divise هذا هكا ولا؟ باهي باش نبدا بهذا لازم نبين اللي هذا اللي ديفيزيبل بار 7 5 à la puissance 31 plus 8 ben la divisibilité par 7 في divisibilité par 7 اش لازم البيسونس نشوفوها كيفاش تكتب 6 6k ولا 6k plus 1 ولا هكا ولا؟ Ben 30 plus 8 نجيبش نكتبها هي 6 fois 5 6 فوا 5n plus 1 plus 2 هاي هذه نعتبرها هكا. Donc je vais 5 à la puissance 6k plus 2 5 à la puissance 6k plus 2 شتعطينا 4 4 moins 7 donc elle est congrue à 4 mode 7 d'où 5 à la puissance 31 plus 8 moins 4 elle est congrue à 0 mode 7 5 à la puissance 31 plus 8 donc je joue la carte 11 11 لازم نكتبوها 5. نشوفوها يا 5K يا 5K plus 1 يا 5K plus 2 يا 5K plus 3 يا 5K plus 4 هكا ولا؟ Ben 31 plus 8 هي شي 5 à la puissance 5 fois 6n plus 1 plus 3 plus 3 هذا c'est un entier K prime 5 K prime plus 3 5 K prime plus 3 plus 4 d'où mode 11 مش 7. mode 11 d'où 5 à la puissance
puissance trentaine plus 8 moins 4, elle est congrue à 0 mod 11. 5 à la puissance trentaine plus 8 moins 4, congrue à 0 mod 7. 5 à la puissance trentaine plus 8 moins 4, elle est congrue à 0 mod 11. 7 ou le 11, premier entre eux. وهذه راهو لازمنا هنا زيرو. Bon, le même entier est divisible par 7, divisible par 11, avec 7 et 11 en premier entre eux, 12, 5. مش لازم الريسك ديما يكون زيرو يعني. هي اصلا شنو 7 ديفيز و 11 ديفيز. يعني كان الريسك نحطو 4 تولي غلطة ما نجموش نخدم بها. غلط تولي شطبلك. Donc 5 à la puissance trentaine plus 8 moins 4, elle est congrue à 0 mod 7 fois 11. D'où 5 à la puissance trentaine plus 8, elle est congrue à 4 mod 77. يمشي نجم نخدم يعني 5 بويسونس 30 وبعديك نزيد الان والويت ولا. اسمعني انا ما نحبش نقول لك تجم وما تجمش، هو فما ان فيل تاع خدمه ما نحبش معناتها هذا توا لازم ديما تتسنطر مع الحكايه. انت ديفيزيبيليتي باغ 7 لازم 5 لازم البيسونس، لازم تشوف البيسونس اسكو تكتب 6 كا ولا 6 كا، معناتها اي بيسونس باش تكتبها في واحده من هذوما الثلاثه، في واحده من هذوما السته، يا 6 كا يا 6 كا بلس 1 يا 6 كا بلس 2 يا 6 كا بلس 3 يا 6 كا بلس 4 يا 6 كا بلس 5. واضحه؟ واضح. دونك هذه الريداكسيون اللي معناتها ما فيها حتى شائبه وما فيها حتى زهر. راهو اذا باش تخليو رواحكم تتعاملوا مره تخطف ومره ما تخطفش، صدقني من بعد الاكيد من بعد في السنوات الجايين اللي باش يجيو من بعد الكل ما عادش باش تخطف حتى شيء. مفهوم كلامي؟ باهي نرجع. On déduire que l'entier 25 à la puissance 15004 moins 25 à la puissance 7504 est divisible par 77. 25 à la puissance 15004 au carré à la puissance 15004. هكا ولا؟ هي 5 à la puissance 30008. هكا ولا؟ اللي هي 5 à la puissance 30 fois 1000 plus 8. Donc, elle est congrue à 4 mod 77. مريقل هكا؟ مريقل. Le 25 à la puissance 7504. Il y a 5 au carré à la puissance 7504. Il y a 5 à la puissance 15008. Il y a 5 à la puissance 30 fois 500 plus 8. 5 trentaine plus 8, elle est congrue à 4 mode 77.
هذا اللي كونفي à 477 وهذا اللي كونفي à 477 هذا إلا هذا. نديرو 0 moins 60. Moins 25 à la puissance 7504. Et les congrue à 0 moins 2 77. واضح هكا؟ واضح. مزيان. وي. باهي دونك لهنا في الاريثميتيك الاشكال الكبير الاشكال والسر لو سكري نتاع خدمة الاريثميتيك هو ما لازمكش تتعامل مع الاعداد وقت تغزر لهم بعينيك، لازم تغزر لهم مخك. راهم الاعداد vont être choisis d'une manière très soignée، معناتها الشيء باش يبدا يركب على بعضه. معناتها هذه ما جات الصدفة 31 بلس 8. وهذوما ماهوش عاطيهم لك هكاك، ماهوش هكا واحد يحك في راسه ويكتب في عدد كيما يجي. معناتها ريتهم كلهم معناتها كل بنية، معناتها فهمت؟ لازمك معناتها تتبع البنية اللي قاعد يبني لك فيها. بريغرامز. مفهومة؟ مفهوم. باهي. بلاي الاخرين من الايات. يا وي مسيو. تتبعوا فينا ولا نايم بالمسلسل؟ نتبع مسيو مريقل مسيو. ما لا فهمتك، لا قلت لي لا ايه لا هذه مريقل مسيو فاهمين. ها؟ فاهمين مريقل. فاهمين مريقل. يا انا عم عليك تكمل في عشاء. لا مريقل يا سيري. نعم. انا عم عليك ويرحم والديك. هذه يشاركونا، ما نسمع في 3 اصوات راهو. حتى بركز تقول ايه. باهي بركز تقولها توا. والله اقسم بالله يمشي يدور فيكم. باهي نمشيو ليكزارسيس 4. باهي on pose A égale. يمشي. بعدك نقاو التسجيل ولا يعني كيفاه؟ شو تقاو التسجيل؟ انا باش تسجلوا باش نحاول نصبوا لكم معناتها نبعث لكم في الجروب. ما خاطر انا ما لحقتش على الاكزرسيس الاول هيك عليه. ما هو الاول؟ هيك نتاع اكزرسيس 2 نتاع باهي تنشوفوا باهي. باهي الA هي 7 à la puissance 7 وال7 هذه 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 à la puissance 7 واضح على العدد هذا انتم مزينوه. دروج تاع محكمة. دروج تاع محكمة. Montrer que pour son entier naturel n, 7 à la puissance 2n plus 1 moins 3 est divisible par 4. C'était 7 au carré. Il y a 49. 49 les compris à Kadesh mode 4. 2. 1 mode 4. 2. 7 à la puissance 2n. Elle est congrue à 1 mode 4. D'où 7 à la puissance 2n plus 1. Elle est congrue à 7 mode 4. D'où
7 à la puissance 2n plus 1 moins 3. Elle est congrue à 4 moins 4. وهذه à 4 تشتولي زيرو. d'où 7 à la puissance 2n plus 1 moins 3. Elle est congrue à 0 moins 4. Ben, petit b. هوني باش نعملوا كيما الفازة نتاع الساعة مسيو. Discuter. لكن Hein? قلت باش نعملوا كيما الفازة نتاع الساعة هذه هيك 7 à la puissance 0. 1 moins 10. 7 à la puissance 1. 7 7 مود 10. 7 mod 10. 7 au carré. 9 9 mod 10. 7 au cube. 3 3 mod 10. 7 à la puissance 4. 1 1 mod 10. خاو نقفوا. Donc le 1 عاود ظرفين في الكاتب هكا ولا؟ أي. Donc 7 à la puissance 4k 1 mod 10. 7 à la puissance 4k plus 1 7 mod 10. 7 à la puissance 4k plus 2 9 mod 10 et 7 à la puissance 4k plus 3 elle est congrue à 3 mod 10. مفهوم هكا؟ مفهوم. Ben, مفهوم. petit c. En déduire le chiffre de l'unité dollar. كيفاش نعرفوا le chiffre de l'unité؟ نراو الريست نتاع مود 10. معناتها لازم نشوفوا ال A elle est congrue à قداش؟ مود 10 هكا ولا؟ ال A هي شنو هي ال A؟ هي 7 بويسونس 7 بويسونس. هي 7 à la puissance 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 7 هكا ولا؟ هاي لازم نشوفوها نرجعوها في فورم دو 7 بوسونس 1. هذا هو الأ. ايش لازمنا نعرف؟ لازمنا نعرفوا هذا العدد هذا زعما هي تكتب 4K وإلا 4K plus 1 وإلا 4K plus 2 وإلا 4K plus 3. مسيو ناخذ مسيو الأولى 7 بويسونس 7 ونراها البقية ولا؟ نفهم لازم نفهم الاوزر راهو الاريثميتيك ما نحبش نبدا نكتب في كوريكسيون وانتم مش فاهمين اش قاعدين نعملوا. احنا 7 على بويسونس ان باش تعطينا يا 1 يا 7 يا 9 يا 3 هكا ولا؟ سويفون البويسونس اللي فوق السيت اي 7 هذه كتبتها بالروز وهذه القوه اللي فوق منها. دونك القوه اللي فوق منها هذا العدد هذا لازم نشوفوه زعما يكتب 4K ولا 4K بلس 1 ولا 4K بلس 2 ولا 4K بلس 3. فهمتوا تو الحكايه ولا؟ فهمنا. باهي 7 على بويسونس 7 هذا بدو 7 على بويسونس 7 يجي 7 على بويسونس 2 fois 3 plus 1. معناتها هذا اش باش يعطيني؟ باش يعطيني لي كونغو ا 3 مود 4
D'après petit a. ايه هكا ولا؟ أنا ما فهمتهاش برشا. شو هو؟ ما فهمتش يعني عليها من هكا. 7 à la puissance 7. Et 7 Ouais. il y a 2 fois 3 plus 1. Il y a de la forme 2n plus 1. أي صحيح. Ben, 2n plus 1, 7 à la puissance 2n plus 1. اللي يكون فوق قداش مود 4. هونغري أترو. هتروح ما عملتش شي حاجة احنا تو. لا. مريقل فهمتك. D'où 7 à la puissance 7. Je vais t'atteindre je t'atteindre 4K plus 3. هكا ولا؟ Ben. 7 à la puissance 7 à la puissance 7. Chez toi, les et chez 7 à la puissance 4K plus 3. plus 3. Ouais. صح هكا ولا مش هكا؟ هكا. Ben, le 4K plus 3 هذه نجمش نكتبها هي 2 fois 2K plus 1 plus 1. D'où 7 à la puissance 7 à la puissance 7, je dois aller. 4K plus 3. Non, 4K prime plus 3. ما نخليوش نفس الكا. هكا ولا؟ D'où 7 à la puissance 7 à la puissance 7 à la puissance 7. باش تعطيني هي 7 à la puissance 4K prime plus 3. Elle est 7 à la puissance 2 fois 2K prime plus 1 plus 1. D'où 7 à la puissance 7 à la puissance 7 à la puissance 7. 4 secondes plus 3. هكا ولا مش هكا؟ أي هكا. D'où 7 à la puissance 7 à la puissance 7 à la puissance 7 7 à la puissance 7. Je vais t'atteindre هذه 4K plus 3. 4 نسميوها K1 plus 3. صح؟ مريقل. D'où LA اللي هي 7 à la puissance 7 à la puissance 7 à la puissance 7. لا الثاني مزيت عليك ما تقولوا تقدرش. Je vais t'atteindre هذه 7 puissance 4K plus 3. 4K1 plus 3. اللي هذه شتوا لي 4K plus 3. 3. Les conjugues à 3. مود 4 مود 10. Mode 10. D'où le chiffre de l'unité. 3.
et 3. مسيو فماش ميثود أخرى؟ حتى ميثود أخرى. انظر l'exercice petit a ou petit b. ما مش عاطيهم لك هكاك. يعني اون تدوير حتى البيتي داخل فيها. شنو؟ يعني اون تدوير حتى البيتي يعني نجم نستعمل. تنجم مش حتى بالبيتي تا، تنجم مثلا انت قاعده تخدم في البيتي سي سانكيامون، لازم ترجع البرومييرمون والدوزيامون والتروزيامون. اون تدوير مما سبق بكامله. واضح كلامي؟ واضح. واضح. باهي دوزيامون. Copier et compléter le tableau suivant. Reste 2x mod 10. Ou reste 2x au carré mod 10. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. Ben, reste à x carré, 0 au carré, 0 1 au carré, 1 2 au carré, 4 9, 4 au carré, 6 16, 7 reste 6 5 au carré, 25 25, reste à 25, moi 10, 5, 6 6, 9 4, 3 1. Claire? واضح. Ben, avec deux amants petit a. Petit b. Le nombre A-1 est-il un carré parfait? شو معناتها كاري بارفي؟ Chien? كاري بارفي شو معناتها مسيو؟ Là, je m'attends carré parfait. لا ما تعرفوش معناتها carré parfait. نعطيكم un exemple. 49 est un carré parfait. خاطر 6 خاطر 7 خاطر دي خاطر خاطر 49 هو 7 au carré. معناتها الرسين نتاعو لازم تكون ان اونتي. فهمت. أعطيوني exemple d'un carré parfait. Là, 25 25 est un carré parfait. As-tu un autre exemple? 16. 16 est un carré parfait. 81 est un carré parfait. 100 est un carré parfait. 144 est un carré parfait. واضح. 5 est-il un carré parfait? لا 5 ce n'est pas un carré parfait. 9 est un carré parfait. Ben, فهمت شو معناتها carré parfait؟ ريقل. Ben, le nombre A-1 est-il un carré parfait? Ben, كيفاش باش نجاوبو لهنا؟ باش نقول on suppose
بالابسيرد Voilà. Que A moins 1 est un carré parfait. On va supposer que A moins 1 est un carré parfait. Donc, je est un carré parfait d'où il existe n appartenant à n tel que A moins 1 est égal à n au carré. Si elle est un carré parfait, ma femme a un entier n tel que A moins 1 هو n au carré. هكا ولا؟ هاي باهي. أنا شحالنا الآ اللي كونغري قداش؟ 3 مود 10. دو A moins 1 2 مود 10. 2 mode d'où ان او كاري n au carré elle est congrue à 2 mode 10. Or, les restes de معنا carré mode 10 معنا باش يكونوا يا 0 يا 1 يا 4 يا 9 يا 6 يا 5 هكا ولا؟ هاي هذه شحالنا 2 اسكو ما عندناش منها في التابلو معناتها حسب التابلو ما عندناش منها. ما عندناش منها دونك سي كي ابسورد. معناتها ce que je sais poser est faux. D'où A moins 1 n'est pas un carré parfait. مش أنا وقت نرى السؤال كي هكا كيف نعرف إنه هو بارلابسيود؟ عندك حل آخر؟ لا يعني كيف مثلا تو كيما سؤال كي هكا كيف نعرف إني نخدم بارابسيود؟ عندك شي حل آخر؟ لا هو ما عنديش حل آخر أما كيف يجي المخ إنيش نخدم بالميثود. لا اسمعني لا راهو ما يتشدش. معناتها باغمي الثنايا اللي باش نخمو فيهم في خدمة الاريثميتيك هي خدمة الابسورد. تو باش تشبع بها خدمة الابسورد. سورتو إذا ما قالكش مونطري كو قالك كيفاش معناتها تنجم تكون إي تنجم تكون لا. تو سيبوز اللي هي إي تنجم تبدا تخدم تلقى روحك معناتها بصوت حاجة امبوسيبل. واضحة؟ باهي نمشيو للساليدو. خدمتوها الساليدو ولا؟ ان اكزرسيس 3 ما عرفتش كيف نخدمو. ليكزيرسيس 1 هاك نبداو بالإكزرسيس 1. ساليدو إكزرسيس 1. عايش تخدم الإكزرسيس 1. كيفاه؟ الإكزرسيس 1 عرفت تخدموه؟ قريت إذا عرفت تخدم الإكزرسيس 1 سما باهي. سيدي عندنا U N هي 1009 à la puissance 1 plus 1010 à la puissance 1. Premièrement, petit a. Déterminer suivant les valeurs de 1 le reste de la division euclidienne de 2 à la puissance 1 par 7. 2 à la puissance 0. 1 mode 7. 1 مود 7. 2 à la puissance 1. 2 mode. 2 مود 7. 2 à la puissance 2. 3 mode. 7. 7. 2 à la puissance 3.
1 mode 7. 1 مود 7. دونك ال 1 وقتاش عاود ظهر؟ بعد تروا. mode 3. Le 3. Donc 2 à la puissance 3 quarts. 1 mode 7. 2 à la puissance 3 quarts plus 1. 2. 2 mode 7. 2 à la puissance 3 quarts plus 2. 4 mode 7. Voilà. واضح. Petit. On déduit le reste de la division quotidienne de U indice 2019 par 7. Ouais. 1009. Elle est congrue à Kadesh bot 7. congrès à 1 mode 7. À 1 mode 7. D'où 1009 à la puissance 2019. Elle est congrue à 1 mode 7. D'accord là? Mille 10. Elle est congrue à 2 mode 7. D'où 1010 à la puissance 2019. Elle est congrue à 2 à la puissance 2019. Mode 7. 2019. Et 3 cas. Mode 3 cas. Il y a 3 cas. 2 à la puissance 3 cas. Elle est congrue à Kadesh mode 7. Elle est congrue à 1 mode 7. Donc, U indice 2019. هذه مع هذه تولي congrue à 1 plus 1. 1 plus 1 ça fait 2 mode 7. مفهوم هكا؟ واضح. واضح. Ben, deuxième. Montrer que pour tout n appartient à une étoile, plus n est congrue à 1 plus moins 1 à la puissance n mode 3. Le 1009. Elle est congrue à Kadesh mode 3. Mode 1. Elle est congrue à 1. D'où 1009 à la Puissance n elle est congrue à 1. congrès. Mode 3. 1010. Congrès à 2 mode 3. 2 mode 3. Alors 2, نجم نكتب moins 1. كيما نجم نكتب 2 كيما نجم نكتب زاد moins 1. Ouais. D'où 1010 à la puissance n, elle est congrue à moins 1 à la puissance n à mode 3. هذه مع هذه اللي هي UN, elle est congrue à 1 plus moins 1 à la puissance n mode 3. Troisième. Montrer que U indice UN est divisible par 3. U indice UN. أنت U indice UN.
U indice UN. معناتها 1009 انديس يو ان قوت يو ان. Chien. معناتها 1009 à la puissance UN. UN, معناتها 1009 à la puissance 1 plus 1010 à la puissance 1 plus 1010 à la puissance 1009 à la puissance 1 plus 1010 à la puissance 1. ماشي faute de frappe هيك راهي. C'est bon, faute de frappe. C'est ضربة السيرين روحوا. C'était U indice UN. نحبوا بينوا اللي هي divisible par 3. اش معناتها divisible par 3؟ معناتها مود 3 يقل 0. معناتها لازم نبينوا اللي U indice UN اللي كونغرو à 0 مود 3 هكا ولا؟ باهي. نعوضوا هيك القوة يو ان نعوضوها ب 1 بلس موان 1 بوسونس ان. ماشي U indice UN elle est congrue à 1 plus moins 1 à la puissance UN mode 3. هيك ال UN لازم نراوها بير ولا امبير؟ دونك لازم نبينوها اللي هي امبير. مادام نوصل للزيرو خلينا نتبعوا فيها ولا؟ معناتها توا هذه لازمنا نشوفوها يا بير. هذه لازمنا نشوفوها يا 2K بلس 1. وهي لازمها تطلع 2K بلس 1. إذا باش نشوف مادام باش نوصل للزيرو خاطر كان 2K باش يوليو فيها 2. باهي 1009 elle est congrue à 1 mode 2 d'où 1009 à la puissance n elle est congrue à 1 mode 2 هكا ولا؟ 1010 elle est congrue à 0 mode 2 d'où 1010 à la puissance n elle est congrue à 0 mode 2. هذا مزوج شو اللي عند اليو ان هذه مع هذه اللي يكون بقى مود 2 يعني هي امبير. يو ان est égal à 2K plus 1. Donc نرجع لهنا U indice UN elle est congrue à 1 plus moins 1. Le UN, et par quoi je peux le remplacer? 2K plus 1. 2K plus 1 mode 3. هذا شو بيعطيني moins 1 à la puissance 2K plus 1. moins 1. Elle est congrue à 0 mode 3. D'où U indice UN est divisible par 3. Quatrième. Montrer que U indice 2021 est congrue à 0 mode 2019. Ouais. نعملوا ألف وعشرة. شو؟ نعملوا
هي 1009 مادة 2019. باهي انا باش نكتب انتوما تمرقوا. باهي هذه فوندوات على ولاد الغول. ماشي حتى أنا خدمتها هكا. شقلت لك فوندوات على ولاد الغول. حلوة حلوة هم؟ حلوة. الاخرين البكشو. ايه نعم. ياخذوا صبوا لهم في كاس ماء ولا اعطيهم حاجه يشربوا. امسي لابس مازلنا عايشين. معناتها مريقلين ما تخطوش. لا لابس بجديد. الحمد لله مريقل. Donc 1009, il est conclu à moins 1010, mode 2019. ريت الصدف العجيبة. تركب بيسونس 2021 تركب بيسونس 2021 لهنا. موان على بيسونس 2021 تقعدي موان. هذا تجيبها لهنا تولي يو 2021 اللي كونفير 0 مود 2019. واضح هكا؟ واضح. واضح. شكرا على المتابعة. هنستونا الليلة. الو عايشك امسي. تكلموا لي انتم توا سورتو سيرين وايات واسماء. قولوا لنا تحت كيفاش باش نبرمج لكم. باهي. أمريكا. واضح. واضح. باهي تكملوا تخدموا السيري باش تجيو تعرفوا كيمزوا السيري تخري. باهي. توا معناتها تخدموا ونصلحوا وتجيو لهنا نفهموا الكور باش نزيدوا نخدموا. باهي. أمريكا. هاي مرة ليلتكم زينة على الأقل توا ترقدوا هكا شيخين بشوية رتميتي. نحلموا به. تولي يتهضم الماكلة تتهضم وتتعدى سهلة. إن شاء الله. اوكي ليلتكم زينة. إن شاء الله خير. على خير. على خير. على خير.